अबू बकर फैज़ान साहिब के समझाने पर सुहेल के हमरा अपने वालिद के पास आया था। वो पहले भी एक दो बार आया था, लेकिन बाप मौजूद ना था और वो घर के अंदर नहीं गया था, वापस लौट जाता था। लेकिन इस बार सुहेल हमरा था और खुशकिस्मती से उस दिन उसके वालिद घर पर थे। अबू बकर, तुम? वालिद ने उसे देखकर फौरन पहचाना और फर्रते जज्बात से उसे सीने से लगा लिया। कोई इस तरह भी नाराज होकर बाप से जुदा होता है? जानते हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। वो रो दिए और एक अरसे बाद अबू बकर को एक नदामत ने आ लिया था। वो अपने बाप को हमेशा कसूरवार समझता था, लेकिन आज दिल में कोई शिकवा ना था। वो इन दोनों को घर लेकर अंदर आ गए थे। उन्होंने उसे अपनी बीवी और बच्चों से मिलवाया था। अबू बकर अब जिंदगी के जिस मुकाम पर था, उसे किसी से कोई गिला ना था। सो वो खुश दिली से सबसे मिला था, हत्ता कि अपनी सौतेली माँ से भी। ये मेरी शादी का कार्ड है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। कुछ तौक़ुफ़ के बाद अबू बकर ने कार्ड उनको दिया तो उन्होंने बहुत दुखी कैफियत में बेटे को देखा। शादी कर रहे हो? बाप को खबर ही नहीं? उनके लहजे में दुख था। आपको इनवाइट कर रहा हूँ ना, गैरों की तरह, बाप के अंदाज में शिकवा था। आपने तो कभी मुझे हकीकी बेटे का एहसास ना होने दिया था। शिकवा लबों से फिसला। मेरे माजी की गलतियों को मेरा जुर्म बना दिया है तुमने। उनका लहजा गमज़दा था। अबू बकर खामोश हो गया। कहाँ रह रहे हो? बाप ने पूछा। जवाबन अबू बकर ने अपनी रहाइश का बता दिया। मैं चाहता हूँ तुम वापस लौट आओ, उन्होंने कहा। मैं अब अपनी ज़िंदगी में सेटल हूँ, आप टेंशन ना लें, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में मेरे बाप की हैसियत से शामिल हों। उन्होंने सर हिला दिया था। उनकी बीवी खामोश थी और बच्चे भी। वो दोनों कुछ देर बैठे और वहाँ से चले आए थे। सुहेल अबू बकर के हालात से वाकिफ था। उसने कोई सवाल ना किया था। शाम में अबू बकर अपने फ्लैट में तन्हा था जब उसके फ्लैट का दरवाज़ा बजा। उसने देखा उसका बाप था। अबू बकर को शदीद खुशी ने आ लिया था और उसका चेहरा टिमटमाने लगा था। उसका बाप उसके घर में था, यानी उसके बाप के दिल में अब भी उसके लिए जगह मौजूद थी। वो ये ख्याल ही इसको तवाना करने के लिए काफ़ी था। उसने बहुत पुरजोश अंदाज में अपने बाप को वेलकम किया था। अना के एग्ज़ाम्स करीब थे। वो किसी काम से कॉलेज आई थी। मुख्तलिफ लोगों से मिलना था, चंद एक असातिज़ा से भी। वो सबसे मिलकर बाहर निकल रही थी जब हाशिम एंड ग्रुप से मिड भीड़ हो गई थी। वो एग्ज़ाम्स की तैयारी के बारे में पूछने लगी। वो सबको बताती पलटी तो चौंकी। गेट के बाहर काशफा थी। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए काशफा को देखकर अना के चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी। एनी प्रॉब्लम? हाशिम ने शायद उसके चेहरे की बदलती रंगत नोट कर ली थी, सो फौरन पूछा। कुछ नहीं, उसने बामुश्किल मुस्कुराना चाहा। उसका ड्राइवर मौजूद था। वो सबको अल्लाह हाफिज कहकर फौरन काशफा को नज़रअंदाज करती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। हाशिम ने उसे अपनी गाड़ी में बैठकर जाते देखा और फिर काशफा को देखा, जो बहुत अजीब निगाहों से उसे जाते देख रही थी। अगले ही लम्हे वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर उसी सिमत चली गई थी जिस सिमत अना गई थी। हाशिम ने नोट तो किया था, लेकिन तवज्जो ना दी थी। रास्ते में ड्राइवर ने कुछ आगे जाकर फोटो स्टेट वाली दुकान के सामने गाड़ी रोकी थी। काशफा भी अकब में थी। अना ने कतई ध्यान ना दिया था। उसने कुछ नोट्स ड्राइवर को दिए थे और ड्राइवर नोट्स लेकर शॉप की तरफ बढ़ गया था। अना संजीदगी से बैठी हुई थी जब काशफा ने उसकी खिड़की के अध खुले शीशे को बजाया। अना काशफा को देखकर खौफजदा जरूर हुई थी, लेकिन साथ ही शदीद नफरत के रेले ने आ लिया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वलीद को कुछ भी नहीं बताओगी, वो फनकारी। मैंने जितना खौफजदा होना था हो लिया, लेकिन अब तुम्हारी किसी भी धमकी से नहीं डरने वाली। वो उससे ज्यादा तल्खी से बोली थी। सारे नुकसान इसके हिस्से में आए थे, वो अब क्यों डर डर कर जीती। वलीद को मेरे खिलाफ करके तुमने अच्छा नहीं किया। काशफा जैसी नहायत हसीनो जमील लड़की का चेहरा इस वक्त नफरत के शदीद एहसास से स्याह हो रहा था। अना ने सर झटक कर दूसरी समत देखा। लेकिन
तुम तो नहीं जानती मैं तुम्हारा क्या हशर करने वाली हूँ। उसके लहजे में असदहों की सी फनकार थी। अन्ना ने उलझ कर देखा, लेकिन अगले ही पल वो साकत हुई थी। काशफा ने हाथों में कोई चीज थी। उसने उस हाथ में मौजूद चीज का ढक्कन खोला था। अन्ना की आंखें फटी थी। उससे पहले कि वो कुछ समझती, उसने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और अन्ना अपने चेहरे पर हाथ रखकर बेइख्तियार चीखी थी। मुस्तफ़ा अपने ऑफिस में था जब वलीद की कॉल आई थी। मुस्तफ़ा भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा। वहां पहुंचा तो एहसन, वलीद, वकार साहिब सभी मौजूद थे। क्या हुआ, खैरियत? उसने पूछा तो वलीद ने लब भींच लिए थे, जबकि एहसन ने एक गहरा सांस लिया। वलीद ने बताया था कि काशफा नामी लड़की ने अन्ना पर तेजाब फेंका है। क्या वाकई सच है? उसने फिर अपना सवाल दोहराया, जबकि वलीद का चेहरा बहुत संजीदा और तकलीफ दे था। वकार साहिब नढाल से एक तरफ बैठे हुए थे और एहसन को डॉक्टर ने आवाज दी तो वो उस जानिब चल दिया। बताते नहीं क्या हुआ है? मुस्तफ़ा ने फिर वलीद को झंझोरा तो उसी वक्त एक तरफ से हाशिम मुस्तफ़ा के सामने आ रुका था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफ़ा साहिब? उसने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया तो मुस्तफ़ा ने उलझ कर देखा। हाशिम कहते हैं मुझे, अन्ना का कॉलेज फेलो हूँ। मुस्तफ़ा को एकदम याद आया था कि वो उसे जानता है। मुस्तफ़ा ने उससे मुसाफा किया तो वो मुस्तफ़ा को लेकर एक तरफ चल दिया और वलीद वो बहुत संजीदगी से वकार साहिब के साथ बैठकर उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने लग गया। सुहेल एक दो दिन के पुराने अखबारात और कुछ मैगजीन लाया था। वो सब चीजें लाकर उसने फिजान साहिब को दी थी और फिजान साहिब ने जब इन अखबारात का जायजा लिया तो एकदम साकत हो गए थे। तकरीबन हर अखबार में अब्दुल कयूम नामी शख्स से मुतल्लिक एक ही कहानी थी। फिजान साहिब ने बगौर सब अखबारात और मैगजीन का जायजा लिया और फिर आखिर में एक गहरा सांस खारिज करते हुए उन्होंने सुहेल को देखा। शायद मुकाफाते अमल इसी को कहते हैं। सुहेल ने सर हिला दिया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। सुहेल के लहजे में अफसुर्दगी थी। जालिम की सी रस्सी कितनी ही दराज हो जाए, आखिर एक ना एक दिन पकड़ में आ ही जाती है। एक लंबा अरसा लगा, लेकिन आखिरकार जालिम अपने अंजाम तक पहुंच गया। काश हम इंसान अपने अंजाम की तरफ निगाह डाल लें तो दुनिया में जिंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाए। बेशक दौलत की हिरस इंसान को आखिरकार तबाही के दहाने पर ही लाकर छोड़ती है। मुकामे इबरत है अगर कोई इबरत हासिल करना चाहे तो। कारून अपने खजानों समेत जमीन में गर्क कर दिया गया था। वजह सिर्फ एक गरूर था और इस इंसान ने तो जिंदा इंसानों की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की थी। जिंदा जला दिया मेरा घर, मेरे बच्चे और मेरी बीवी को, और भी ना जाने किस किस मासूम की आहें थी जो इस इंसान के जिम्मे थी। दुनिया समझती है आप मर चुके हैं, सुहेल ने अफसुर्दगी से कहा। दुनिया का क्या है, दुनिया को यकीन दिलाना कौन सा मुश्किल है। समझती रहे, हमें किसी से क्या लेना, हम अपनी कनात में खुश हैं। उनके लहजे में तशक्कुर और कनात थी। सुहेल ने सर हिलाया। अब्बास के वालिद साहिब की कॉल आई थी। उनकी फैमिली शादी की डेट फिक्स करने का आना चाह रही है। क्या जवाब दूं? यानी इन लोगों से मुलाकात का वक्त आ चुका है? सुहेल के सवाल के जवाब में वो बोले, इसी हफ्ते का कोई सा भी दिन दे दो, वो मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं क्या डेट देनी है। सुहेल ने सर हिला दिया, जबकि फिजान साहिब के चेहरे पर गहरे सोच के साए थे। मुझे ये लड़की मशकूक लगी थी, लेकिन फिर मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे भी कॉलेज रोड पर ही आना था। कुछ दूर आया तो चौंका था। ये लड़की अन्ना को फॉलो कर रही थी। मुझे जैसे लगा कि कोई गड़बड़ है। मैंने भी फॉलो किया। चंद मिनट बाद अन्ना की गाड़ी रुकी थी। ड्राइवर शायद कुछ फोटो स्टेट कराने गया था। तभी ये लड़की अपनी गाड़ी से निकलकर अन्ना की गाड़ी के पास जा रुकी थी। हाथ में कोई चीज थी। ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं भी कदरे फासले से चलता उस लड़की के अकब में चंद कदम के फासले पर जा खड़ा हुआ था। पहले तो ये लड़की अन्ना को धमकाती रही और फिर उसने हाथ में थामी बोतल का ढक्कन खोला था। मैं चौंका था। मुझे लगा कि कुछ
غلط ہونے والا ہے۔ میں فوراً لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے بوتل میں موجود چیز انا کی طرف اچھالنا چاہی تھی۔ ابھی کوشش کی تھی کہ میں نے عقب سے اس لڑکی کو دھکا دیا تھا۔ بوتل میں موجود تیزاب اس لڑکی کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ لڑکی وہاں تڑپنے لگی تھی، جبکہ گاڑی کے ادھ کھلے شیشے سے تیزاب کے محض چند قطرے ہی اندر گرے تھے۔ ہاشم مصطفیٰ کے ساتھ آئے ہوئے ساتھی کو اپنا بیان ریکارڈ کرا رہا تھا۔ کاشفا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ واردات پر موجود لوگوں نے بھی معاملے کی تصدیق کر دی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھی متحرک تھے۔ انا کے ہاتھوں پر محض چند قطرے گرے تھے، باقی وہ ٹھیک تھی، محض خوف اور صدمے سے دوچار تھی۔ اسے گھر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ باقی یہ تینوں ہاشم اور ڈرائیور کے کام کرنے پر ہاسپٹل آ گئے تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ انا بچ گئی تھی، جبکہ کاشفا کی حالت از حد تشویشناک تھی۔ یہ پولیس کیس تھا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتا تو یقیناً وہ لوگ بری طرح پھنس جاتے۔ ہاشم کے کالج فیلوز کا گروپ بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے بھی کالج کے گیٹ پر کاشفا کی موجودگی کی تصدیق کرتے وہاں اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ مصطفیٰ نے ان لوگوں کو ریلیکس ہو کر گھر جانے کا کہا اور خود کاشفا کی فیملی سے رابطہ کرانے کی کوشش کی، تو یہ جان کر از حد حیران ہوا کہ کاشفا کوئی اور نہیں، عبدالقیوم کی بیٹی اور عادلہ کی بہن تھی۔ مصطفیٰ شدید دھچکے کا شکار ہوا۔ عبدالقیوم کی ساری فیملی ہی اخلاقی لحاظ سے اس قدر زوال پذیر تھی کہ کوئی بھی ان کے شر سے نہیں بچا ہوا تھا۔ کیا باپ، کیا بہن اور کیا بھائی، سبھی ایک ہی رستے پر تھے۔ مصطفیٰ پولیس کو ہدایات دیتے اور ڈاکٹرز سے بات کرتے خود بھی ولید کی طرف چلا آیا تھا۔ ہاشم کو بھی اس نے گھر جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ ولید کی طرف آیا تو سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ آج افشاں بھی ادھر ہی موجود تھی۔ انا صبوحی بیگم کے ساتھ لگی شدت سے رو رہی تھی، جبکہ وقار صاحب کا غم و صدمے سے برا حال تھا۔ ان کے نالج میں اب ساری کہانی آئی تھی، بلکہ وہ کیا، احسن نے ضیاء صاحب، صبوحی بیگم اور افشاں کو بھی ولید اور روشی نے سب بتا دیا تھا۔ سب کے سامنے وقار صاحب صدمے سے پھٹ پڑے تھے، لیکن مصطفیٰ کی آمد پر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ مصطفیٰ نے انا کی خیریت پوچھی۔ اس کے ہاتھوں میں جو قطرے گرے تھے، اس سے اس کے دونوں ہاتھ کئی جگہوں سے جھلسے ہوئے تھے، لیکن بر وقت چہرے پر ہاتھ رکھ لینے سے اس کا چہرہ بچ گیا تھا۔ ولید لب بھینچے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، جبکہ باقی سبھی حسب ضرورت اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کو ولید کا یہ ٹھوس انداز قطعی نہیں بھایا، لیکن اب وہ اس معاملے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر ان لوگوں میں بیٹھا، انا کو تسلی دی تھی۔ انا کافی حد تک خوفزدہ ہو گئی تھی، سبھی اسے سنبھال رہے تھے۔ ساری صورتحال کا علم ہونے پر بہت زیادہ صدمہ تو صبوحی بیگم کو بھی تھا، لیکن شوہر کی طرح وہ اس پر گرجی برسی نہ تھی، بلکہ پیار و محبت سے اس کی دل جوئی کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد رخصت ہو گیا تھا۔ روشی انا کو اس کے کمرے میں لے آئی تھی، بہلا پھسلا کر دودھ پلا کر اسے نیند کی گولی دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ اس ساری خواری میں سارا دن نکل گیا تھا۔ وقار صاحب نے سبھی کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر ساری صورتحال جاننا چاہی تھی۔ روشی اور ولید کو جو علم تھا سب کچھ بتا دیا۔ وہ بہت دیر تک اپنی بیوقوف بیٹی کی عقل کو کوستے تعصب کا شکار ہوتے رہے تھے۔ اب جب کہ ساری بات کھل چکی ہے تو میرا خیال ہے حماد والے رشتے پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ ضیاء صاحب نے فوراً دل کی بات کہی۔ میں زبان دے چکا ہوں، اب میں زبان دے کر پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ویسے بھی انا کو اس کی بے وقوفی کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ضیاء صاحب نے سنجیدگی سے وقار کو دیکھا۔ ان کا انداز پرسوچ تھا، جبکہ وقار صاحب کا انداز قطعی۔ سب کا خیال تھا کہ شہوار کو اب سب بتا دینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ اب کافی بہتر تھی اور اپنی اسٹڈی کی طرف توجہ دے رہی تھی۔ دریا بھی 2 دن پہلے واپس انگلینڈ جا چکی تھی۔ سبھی پرسکون اور مطمئن تھے۔ بابا صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا۔ افشاں بھی وہیں موجود تھی۔ آج کل وہ دن کے اوقات میں یہی پائی جاتی تھی، جبکہ رات کے وقت وہ ولید کی طرف چلی جاتی تھی۔ شہوار ان کی روٹین سے قطعی بے خبر تھی۔ رات کا وقت تھا، مہرالنساء بیگم اور مصطفیٰ بھی پاس تھا۔ آج وہ دن میں انا کی طرف گئی تھی، لیکن اب رات میں ادھر ہی تھی۔ مصطفیٰ نے
بات کا آغاز کیا تو شہوار الجھی اور پھر افشاں اور بابا صاحب نے بھی جب اسے سب کچھ بتایا تو وہ کئی ثانیوں تک بے یقینی کی کیفیت میں افشاں کو دیکھتی رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی، لیکن سب نے جو حقائق بتائے وہ بھی نظر انداز کیے جانے والے نہ تھے۔ وہ ایک دم رونے لگ گئی تھی۔ افشاں نے بہت محبت سے ساتھ لگا لیا تھا۔ وہ اسے اپنی ساری زندگی کے حالات بتاتی رہی تھی۔ بابا صاحب اپنا ماضی سناتے رہے تھے اور شہوار وہ عجیب سے غم کا شکار تھی، نہ جانے کب کے مر چکے تھے۔ اوپر سے ولید اس کا بھائی تھا، حقیقی بھائی۔ ولید کے وجود میں اسے ہمیشہ ایک انسیت کا احساس ملا تھا، لیکن وہ اس کا بھائی تھا، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ رات شہوار پر بہت بھاری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بابا صاحب کے کمرے سے واپس آئی، لیکن باقی ساری رات اس کی بہت بری گزری تھی۔ مصطفیٰ اس کے پاس تھا، اس کا دل بہلانے والا، اسے سمجھانے والا، سب حالات بتا کر قائل کرنے والا، اور پھر جب اسے یقین آنے لگا تو دل میں نئے درد جاگنے لگے تھے۔ وہ کتنی بد نصیب تھی، اسے ماں باپ میں سے کسی کا بھی سایہ نصیب نہ ہوا، اور بھائی جیسی نعمت ہونے کے باوجود وہ زندگی کے ہر مقام پر بے نام و نشان ہونے کے طعنے سہتی رہی تھی، اور اپنے خاندان میں پلنے کے باوجود اپنے خاندان کے لیے ایک اجنبی بن کر رہی تھی، ہر ایک کے لیے ایک سوالیہ نشان۔ وہ ساری رات اپنے مرے ہوئے والدین کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ اسے عبدالقیوم جیسے شیطان صفت لوگوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، جن لوگوں کی ہوس نے اس کا سارا گھر اجاڑ ڈالا تھا۔ اس کے دل میں افشاں ان کے لیے عقیدت کا گہرا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کی خاطر تیاگ دی تھی۔ ایک گھر، شوہر اور بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے ایک لمبا ہجر کاٹا تھا، اور ولید اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائے۔ اس نے ہمیشہ خواہش کی تھی کہ کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا جو ہر قسم کے سرد گرم میں اس کی پناہ گاہ بن جاتا، اور آج اسے بھائی مل گیا تھا۔ وہ رات اس کے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ مصطفیٰ کی محبت، تسلی دلا سے کچھ بھی تو کام نہیں آ رہا تھا۔ اس رات کی صبح بڑی عجیب سی تھی۔ وہ بامشکل صبح کا انتظار کر پائی تھی۔ 6 بجتے ہی اس نے مصطفیٰ سے ولید سے ملنے کا کہا تھا۔ مصطفیٰ اس کی بے قراری سمجھ سکتا تھا، اس نے انکار نہ کیا۔ اسی طرح وہ گھر والوں کی اجازت سے افشاں کے ہمراہ اسے لے کر ولید کی طرف آ گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی ناشتے کی تیاریوں میں تھے۔ ان لوگوں کو اس قدر صبح آتے دیکھ کر چونکے تھے۔ مصطفیٰ ولید کو پہلے ہی کال کر چکا تھا، وہ لاؤنج میں ہی موجود تھا، باقی سب ہی وہیں آ گئے تھے۔ شہوار بڑے بے اختیار انداز میں ولید کی طرف بڑھی، لیکن قریب جا کر رک گئی تھی۔ غمزدہ ولید بھی تھا۔ بھائی، وہ پکاری تو ولید نے خود آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا، اور بھائی کی قربت پاتے ہی وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اسے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام دکھ رلا گئے تھے، تمام حسرتیں دل و دماغ کے دروازوں پر دستک دینے لگی تھی، اور پھر وہ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اتنا زیادہ کہ افشاں کو خود آگے بڑھ کر اسے ولید سے جدا کرنا پڑا تھا۔ ولید کی آنکھیں غمناک تھی، مصطفیٰ بھی افسردہ تھا، اور وہاں موجود باقی سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس صبر کرو بیٹا، جو بیت گیا اسے بھول جاؤ، تم اب بھی میری بیٹی ہو، میری روشی کی طرح۔ میری دعا ہے اللہ اب ہمیں کسی بھی غم سے دور رکھے، آمین۔ افشاں اس کا سر تھپتھپا کر اسے سنبھال رہی تھی، اور وہ سسکیاں بھرتے ہلکوڑے لیتے جسم سے بس روئے جا رہی تھی۔ کاشفہ کی طبیعت اب بہتر تھی، لیکن اس کا چہرہ تیزاب گرنے سے جھلس گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اسے مسلسل ٹرنکولائزرز کے زیر اثر رکھا ہوا تھا۔ عادلہ اس کے پاس آ چکی تھی۔ عادلہ عجیب سی کیفیت میں تھی۔ کاشفہ کو جب بھی ہوش آتا وہ چیخنے چلانے لگتی تھی۔ وہ انا کو گالیوں سے نوازتے بد زبانی کرنے لگتی تھی۔ مصطفیٰ نے شہوار کو انا کی طرف ہی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی سے اسے کاشفہ والے سانحہ کا علم ہوا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنا کچھ ہوا اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ شکوہ کنات ہوئی۔ تمہاری طبیعت کے پیش نظر کسی نے ذکر نہیں کیا ہوگا، انا نے اسے تسلی دی۔ وہ دونوں اس وقت انا کے کمرے میں تھی۔ کتنی عجیب سی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے میں اب بھی کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آنکھ کھلے گی تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا۔ مجھے بھی
जब सब हकीकत का इल्म हुआ तो ऐसा ही लगा था, अना ने भी कहा। तो शहपार ने उसे बगौर देखा। वो बड़ी पसमुर्दा और रंजीदा सी थी। अब तो सबको सारी बात का इल्म हो चुका होगा, अना ने महज सर हिलाया। अंकल का क्या रिएक्शन है? बहुत खफा है, मुझे तो देख कर रुख मोड़ लेते हैं, बात करना तो दूर की बात है। शहपार ने एक गहरा सांस लिया। वली को तुम लोगों ने बताया था ना? कुछ लोग तवक्कुफ के बाद उसने पूछा। तो शहपार ने इस बात में सर हिलाया। हमारा ख्याल है कि इस तरह तुम जो खुद को सजा देने पर तुली हुई हो, इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन वली भाई तो और ज्यादा जिद पर उतर आए हैं। ये सब मेरा कसूर है, मेरी बेवकूफ़ी से सजा तो मुझे मिलनी ही थी। मुझे तो काशफा पर बहुत तरस आ रहा है, और कितनी हैरत की बात है, ये काशफा अय्याज की बहन निकली। ये तो सारा खानदान ही इखलाकी लिहाज से इंतहाई जवाल पजीर था। माँ बाप क्या, औलाद तक इस रविश पर थी। अना खामोश रही थी। तो शहबार ने उसके हाथ थाम कर उसके हाथ की पुश्त पर बने आबलों को देखा। सुर्ख और सफ़ेद हाथों पर ये आबले बड़े तकलीफ दे तासुर दे रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, और अपने ही दाम में शिकारी आ गया। अना खामोश रही और शहवार ने बहुत नरमी से उसके हाथों पर आइनमेंट लगाना शुरू किया। वो पिछले 2 दिन से अना ही की तरफ थी। अफशां और वली उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। मुस्तफ़ा भी रात में चक्कर लगाता था। दोनों सहेलियों को एक दूसरे से बातें करने का, दिल खोल कर भड़ास निकालने का मौका मिला तो किसी ने मुदाखलत ना की थी। वैसे भी सब चाह रहे थे कि दोनों जिंदगी के जिस जिस भंवर से फंसी हुई हैं, कह सुनकर जी का बोझ हल्का करते बहुत जल्द उससे बाहर निकल आए। वो लोग आज सुहेल की तरफ इनवाइट थे। शाहजेब साहिब, जोहरा पुप्पो, मोहसिन अंकल और मेहरुन्निसा बेगम के साथ साथ आयशा और सबा, उनके शोहर भी थे। लाइबा की जगह अब्बास आया था। मुस्तफ़ा काम में बिजी था, वो नहीं आ सका था, और शहवार घर में लाइबा के साथ रुक गई थी। खवातीन का अंदरूनी कमरे में बैठने का इंतजाम था, जबकि मर्द हजरात का बैठक में। फिजान साहिब मेहमानों को वेलकम करते वक्त मौजूद ना थे। शाहजेब साहिब को अजीब सा लगा था। उन्होंने सुहेल से पूछा तो उसने बताया कि वो रिफ्रेशमेंट का सामान लेने निकले हैं। कुछ देर बाद वो घर आ गए थे। अबू बकर भी इनवाइटेड था। उनका चेहरा बहुत संजीदा था। उन्होंने सामान किचन में पहुंचाकर खुद बैठक का रुख किया। सुहेल और अबू बकर मेहमानों के साथ मसरूफ गुफ्तगू थे। उनको आते देखकर सभी चौंके थे। ये मामू जान है, सुहेल ने तारु कराया। तो सभी गर्म जोशी से मिले थे, जबकि शाहजेब साहिब ने बहुत संजीदगी से उनसे मुज़ाफ़ा किया था। वो उलझे उलझे से थे। फिजान साहिब से सबसे महब गुफ्तगू हो गए थे। शाहजेब साहिब भी शामिल गुफ्तगू थे। अंदरूनी कमरे में राबिया, सबा और आयशा में घिरी हुई थी। वो उससे पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन इस बार मिलना किसी और नौयत का था। जोहरा को भी राबिया पसंद आई थी। भाभी सबको हैंडल कर रही थी। मेहरुन्निसा बेगम राबिया के लिए कुछ सूट, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और न जाने क्या कुछ लाई थी। बाहर मर्दों में शादी की डेट फाइनल हुई तो इन खवातीन ने हस्बे ज़रूरत सलामी दी थी। माँ जी ने राबिया को कंगन पहनाए थे। खाने के बाद वो गुफ्तगू हुई और फिर इन लोगों ने रुखसत चाही थी। फिजान साहिब इन लोगों को खुद गाड़ी तक रुखसत करने गए थे। सब कुछ बहुत खुश इसलूबी से हुआ था। वो लोग घर वापस आए तो सीधे बाबा साहिब के पास आ रुके थे। मेहरुन्निसा बेगम और जोहरा वहाँ का हाल अहवाल सुनाने लग गई थी, जबकि शाहजेब साहिब संजीदा थे। क्या बात है, तुम बहुत खामोश हो। दोनों खवातीन चली गई तो बाबा साहिब ने बेटे को देखा। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है मैं सुहेल के मामू से पहले कहीं मिल चुका हूँ या देख चुका हूँ। हो सकता है कारोबारी सिलसिले में। तुम हजारों लोगों से मिलते हो। नहीं, वो इतनी बड़ी कारोबारी शख्सियत नहीं है। पेशे के लिहाज से वो छोटा मोटा कारोबार दोस्त के साथ शराकत दारी की बुनियाद पर करते हैं और साथ मुअल्लम हैं। हो सकता है कहीं देखा हो, लेकिन याद नहीं आ रहा। वो मुस्कुराए। वैसे इखलाकी लिहाज से बहुत अच्छे इंसान थे। 2 माह बाद की तारीख रखी है। शहवार बेटी के एग्जाम्स हैं, वो भी इस दौरान कंप्लीट हो जाएंगे। वो खुश दिली से कहकर उठ खड़े हुए थे। बाहर लड़कियों ने अब्बास को घेर रखा था और खूब रौनक लगा रखी थी। देखे माँ जी, इस बार भाई ने चुनकर लड़की तलाश की है। अगले पिछले सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए हैं। आयशा को जाती लिहाज से राबिया बहुत पसंद आई थी। माशाल्लाह,
है भी तो चंदे महताब, बिल्कुल शहवार का परतू लगी है मुझे तो। ज़ोहरा पुप्पो ने भी कहा तो मेहरुन्निसा बेगम चौंकी। हाँ, मुझे भी वो कुछ शहवार जैसी ही लगी थी, शायद इसलिए कि वो इन्हीं की तरह सादा और धीमे मजाज की मालिक हैं। सबा ने भी तबसरा किया। और इस दफ़ा एक तगड़ा सा नेक तैयार रखिएगा, छोटी मोटी चीज़ पर हम नहीं मानने वाले। लाइबा ने भी दोनों बहनों के दरमियान में बैठे मुस्कुराते अब्बास को कहा, खाली नेग, कोई और भी चीज मांग लो, मुस्कुराहट नहीं देख रही। तो तुम लोग ऐसी मुस्कुराहट हो तो इंसान कुछ ज्यादा ही मांगे। सजाद भाई ने भी उकसाया। सभी अब्बास को खूब तंग कर रहे थे। शहवार भी उनमें आ बैठी थी। कितने मजे की बात है, हम दोनों अपनी जेठानी ब्याह कर लाएंगे, शहवार ने कहा तो लाइबा हंसी। अफाक को तो सचमुच एक माँ मिल जाएगी। सबा ने भी लुकमा दिया तो मेहरुन्निसा बेगम मुस्कुराई। अल्लाह मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे। जब तुम्हारे बाबा ने दुरिया का कहा तो मेरा दिल होला था, लेकिन मैं राबिया से मिलकर पहला ख्याल ही अफाक का आया था। यकीनन ये लड़की अफाक को संभाल लेगी इंशाल्लाह। ज़ोहरा पुप्पो ने भी कहा तो सभी ने आमीन कहा। रात गए तक महफिल जमी रही थी, खूब रौनक लगी हुई थी। एक अरसे बाद इस घर में फिर से खुशी के कहके गूंज रहे थे। रात गए मुस्तफ़ा लौटा था, उसे भी सब ने घसीट लिया था, वो भी उनमें शामिल हो गया था। सबा और आयशा तालियां बजाते गीत गाने लगी थी। लाइबा और शहवार भी उनका साथ दे रही थी। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में गोरी है, सहरे में साजन। जहाँ भी तू जाए बहारें ही छाए, खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है। सबा और आयशा का तो मारे खुशी के बुरा हाल था। दोनों के चेहरों से खुशी फूट रही थी। माँ जी और ज़ोहरा पुप्पो भी बराबर साथ दे रही थी। मुस्तफ़ा ने हंसती मुस्कुराती शहवार को देखा तो दिल में एक गहरी तमानियत का एहसास जागा। आज तो हमारे अब्बास भाई के दिल की वो कैफियत हो गई। सजाद भाई ने मोहब्बत से अब्बास के गले में बाहें डाली। गुलता रंग चुरा लाए हैं गुलजारों में, सजाद ने तान उड़ाई तो सभी ने हू का शोर मचाते खूब रंग जमाया। सजाद भाई तो बड़े छुपे रुस्तम हैं, सबा ने बेइंतहा खुशी से कहा। जल रहा हूँ भरी बरसात की फुवारों में। अब्बास की तरफ सब ने बहुत शरारत से देखा तो अब्बास झीम कर रह गया। भाई याद रखें, ये अब्बास भाई की राबिया भाभी के लिए दिली पुकार है। बल्ले भाई बल्ले, मुस्तफ़ा ने भी अब्बास का कंधा थपका। देखो भाई, मुझे गाना पूरा करने दें, अब दरमियान में कोई नहीं बोलेगा वरना अब्बास भाई नाराज हो जाएंगे। सजाद ने शरारती नजरों से अब्बास को देखते हाजरीन को कहा। आप अपनी सुरीली आवाज में अपने फन को जारी रखें भाईजान, आयशा ने शरारत की। फिर सब हंसे थे। मुझसे कुतरा कर निकल जा ए जाने हया, दिल की लू देख रहा हूँ तेरे रुखसारों में। मुझको नफरत से नहीं प्यार से मतलूब करो, मैं तो शामिल हूँ मोहब्बत के गुनाहगारों में। ओए होए, अब्बास भाई का खूब रिकॉर्ड लगा था। मुस्तफ़ा ने सजाद की कमर थपथपाई थी। आप इतने ज्यादा पुरजोश मत हों, अभी आपकी भी बारी है। सजाद भाई तो अपना फन दिखा चुके हैं, अब आप दिखाएं। आयशा ने मुस्तफ़ा को भी घसीटा। शहवार ने पुरशौक नजरों से देखा। ना भाई, सजाद भाई की तरह मैं कोई सिंगर विंगर नहीं हूँ, लेकिन भाई की शादी तय हुई है, इसी खुशी में गाना तो होगा, सभी ने कोर्स में कहा। माँ जी और ज़ोहरा पुप्पो का हंस हंस कर बुरा हाल था। भाई मुझे कोई शायरी वायरी नहीं आती, चलो बेगम को साथ मिला लें, इसको तो आती होगी। लाइबा ने शरारत से दोनों को देखा तो शहवार भी झींपी। मुझे तो बस एक ही गजल आती है, कतील शफाई की, जो आता है वही सुना दें, शर्त है कि सुनाना जरूरी है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। शहवार ने आवाज उठाई तो सभी ने बेइख्तियार तालियां पीट डाली थी।
याद रखें मुस्तफ़ा भाई, पहली बार आपकी बेगम साहिबा यूं बरमला सबके सामने आपसे बाज़ुबान शायरी इजहार मोहब्बत फरमा रही हैं। आयशा ने तो खूब शरारत की थी, सभी हंस दिए थे। मुस्तफ़ा की आंखों में शहवार के लिए मोहब्बतों का एक जहां आबाद हो गया था। अगर तुम मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगी, उसने आयशा को आंखें दिखाई। नहीं भाई, तुम जारी रखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सजाद ने हौसला अफजाई की। तेरा इसरार के चाहत का कभी इजहार न हो, वाकफ इस गम से मेरा हल्काए अहबाब न हो। तू मुझे जब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। अरे वाकई मुस्तफ़ा भाई ने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं। आयशा की चूंज भला कैसे बंद रह सकती थी। एक बार फिर जबरदस्त कह के पड़े, खबरदार किसी ने मेरी बेटी को सताया तो। माँ जी ने फौरन शहवार की तरफदारी की। सब ने फिर हौसला अफजाई की तो उसने फिर बोलना शुरू किया। शहवार का बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था, सभी एकदम संजीदा हो गए थे। ये भाई क्या बात है कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, ये भी क्या बात है कि छुप छुप कर तुझे प्यार करूं। सबके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट मच रही थी, लेकिन सभी जब्त कर गए थे। अगर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं। शोहर हैं तुम्हारे, इनकार क्यों करोगे भला। वो आयशा ही क्या जो मान जाए। शहवार तो एकदम सुर्ख पड़ गई थी। तुम इनकी परवाह मत करो, बस बोलो। मुस्तफ़ा ने उसे हौसला दिया तो वो हंस दी। वक्त की हर बात को दुनिया की नजर तोलती है, शायरी सच बोलती है। दर पर्दा तुम पर चोट की है, शहवार ने। लाइबा भाभी ने भी आयशा पर चोट की थी, जो वो सर झटक कर उड़ा गई थी। मैंने इस फिक्र में काटी हैं कई रातें कई दिन, मैंने इस फिक्र में काटी हैं कई रातें कई दिन। मेरे शेरों में तेरा नाम न आए लेकिन, जब तेरी आंख मेरी सांस में रस घोलती है। शायरी सच बोलती है। सबके चेहरों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी। इस बंद पर जबरदस्त तालियां बजाई थी। ये सब कुछ आपको सुनाया जा रहा है, सबा ने मुस्तफ़ा के कान में सरगोशी की थी। मुस्तफ़ा हंसा था। बहुत अरसे बाद उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि शहवार का ये पुरएतमाद अंदाज, ये अल्फाज, ये खूबसूरती, सब कुछ बहुत शिद्दत से अट्रैक्ट कर रहा था। तेरे जलवों का असर तो मेरी एक एक गजल, तू मेरे जिस्म का साया है, तू यूं उतरा के न चल। पर्दादारी तो खुद अपना भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है। जबरदस्त तालियों ने शहवार के इस इंतखाब पर दाद दी थी। जबरदस्त चॉइस। अब्बास भाई ने भी खूब सराहा, मुस्तफ़ा ने भी दिल खोल कर दाद दी। बस साबित हुआ कि कम बोलने वाले जब बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। सजाद ने भी सराहा। लाइबा ने शहवार की कमर थपकी। आयशा और सबा ने शरारती नजरों से देखा था। अब मुस्तफ़ा भाई की बारी है। झूठ नहीं, कुछ भी सुनाएं, कोई सॉन्ग ना सही, अपनी बेगम की तरह जुबान शायरी ही दिल का अहवाल कह दें, लेकिन सुनाना जरूर है। आयशा ने ऐलान किया और मुस्तफ़ा सोचने लगा। एक बार कहो तुम मेरी हो, मुस्तफ़ा ने कहा तो सभी ने खूब हल्ला मचाया। ये मुस्तफ़ा भाई ही है ना। आयशा ने आंखें पिटपटाई। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। मुस्तफ़ा की निगाहें शहवार की तरफ उठी और फिर उसके सुर्खियां छिलकाते रुख ज़िबा पर जैसे शब्द सी हो गई थी और शहवार की निगाहें बारे हया से झुक गई थी। सबकी दबी दबी हंसी, लेकिन जैसे मुस्तफ़ा को कोई परवाह ही ना थी। जब सावन बादल छाए हों, जब भागन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लटाता हो, जब सूरज रूप नहाता हो,
یا شام نے بستی گھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ زبردست یار، تم نے تو کمال کر دیا، محفل ہی لوٹ لی۔ عباس بھائی نے ایک دم داد دیتے ہوئے کہا، اور مصطفیٰ نے بڑے سٹائل میں کورنش بجا لاتے تسلیمات کہا۔ ہاں دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے، ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ لفظوں کا انتخاب اور لب و لہجہ سب کچھ اس قدر دل نشین تھا کہ شہوار خود مبہوت ہوتے ہوئے دیکھنے لگ گئی تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کاج نہیں بنجارے کا، سب سونا روپا لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ خوبصورت آواز میں مصطفیٰ نے اختتام کیا تھا۔ سبھی نے دل کھول کر داد دی تھی۔ جیوے میرے بھائی، تم نے تو دل ہی لوٹ لیا۔ سجاد بھائی کون سا کم تھے، اپنے انداز میں داد دی تھی۔ سبھی خوش تھے، پرجوش تھے، دل میں محبتوں کا سمندر لیے ایک دوسرے کی خوشیوں میں ہنستے مسکراتے چہرے۔ سبھی عباس کو اب فورس کر رہے تھے کہ اب وہ کچھ گنگنائے، اور عباس مسلسل دامن بجا رہا تھا۔ ماں جی مسکراتی جھلملاتی نگاہوں سے سب کو دیکھتے دل ہی دل میں اپنی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے ایگزامز کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، جبکہ گھر والے شادی کی تیاریوں میں تھے۔ انا مزمل اور افسردہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ انا بڑی مشکل سے خود کو مجتمع کرتے سارا فوکس بکس کی طرف کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور دل جمی سے تیاری کر رہی تھی۔ اکثر شہوار آ جاتی تھی تو دونوں مل کر تیاری کرتی تھی، یا پھر انا اس کی طرف چلی جاتی تھی۔ اس دوران کیا کچھ ہوا تھا قطعی بے خبر تھے۔ آنے والے دنوں میں بس شہوار کے ذریعے انا کو اتنا علم ہوا تھا کہ مصطفیٰ نے بابا صاحب سے ولید کے سلسلے میں کوئی بات کی تھی، اور اس کے بعد بابا صاحب نے اپنی بیٹی انا کے والدین اور ولید کو بلوایا تھا۔ کافی دیر بحث ہوتی رہی تھی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا تھا کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ نتیجتاً انا کی طرف تیاریوں کا سلسلہ رک گیا تھا۔ دونوں پرسکون انداز میں اپنے پیپرز دے رہی تھی۔ اس دوران انا کو معلوم ہوا کہ کاشفا اب پہلے سے بہتر تھی۔ عادلہ اسے ڈسچارج کروا کر اپنے گھر لے جا چکی تھی۔ مزید کیا ہوا تھا علم نہ تھا۔ وہ دونوں تو بس کتابوں، جرنلز، نوٹس میں ہی سر کھپائے ہوئے تھی۔ دن رات کی محنت رنگ لائی تھی۔ دونوں کے ایگزامز بہت اچھے ہوئے تھے۔ اس دن شہوار انا کے ساتھ ہی گھر آ گئی تھی۔ آج کل وہ ایک دوسرے کے گھر آ جاتی تھی، اور پھر بعد میں ڈرائیور پک کر لیتا تھا۔ دونوں بہت ریلیکس ہو کر لوٹی تھی۔ روشی نے ان کو مزید مزیدار سی چائے پلائی تھی۔ اب شادی کی تیاریوں میں جٹ جاؤ تم دونوں کی وجہ سے ابھی کچھ بھی نہیں کر پائے ہم، روشی نے خود خوش دلی سے کہا تو انا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شہوار نے اسے دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ رات پھپھو کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی حماد بھی اسی ہفتے میں واپس لوٹ رہا ہے۔ اس نئی خبر پر انا کے چہرے کا رنگ مزید زرد ہوا۔ میں نے احسن سے کہہ دیا ہے کہ آج رات وہ ہمیں ڈنر کرائیں گے، تم مصطفیٰ بھائی کو بھی کہہ دو، وہ آج رات فری ہیں۔ روشی نے الٹیمیٹم دیا تھا تو شہوار نے سر ہلا دیا۔ باقی وقت اچھا گزرا تھا۔ رات کو سبھی ڈنر کے لیے تیار ہو گئے تھے۔
बड़े नहीं जा रहे थे। बस रोशी, एहसन, अना, वलीद और शहवार थे। मुस्तफ़ा को ऑफिस से ही सीधा होटल पहुंचना था। वो पांचों एक ही गाड़ी में घर से निकले थे। तीनों खवातीन पीछे थी। वलीद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एहसन फ्रंट सीट पर था। कसम है, जितने दिनों अना के एग्जाम्स हो रहे थे, रोशी मैडम ने घर पर कर्फ्यू लगा रखा था। अब अल्लाह अल्लाह करके खैर से छूटे हैं हम। एहसन ने बीवी को छेड़ा। तो और क्या करती, पहले आपने उसे हुला कर रखा हुआ था, इतना सा मुंह निकल आया है। अंकल का गुस्सा कम था कि जो बाकी सब भी हाथ में लिट लिए उसके पीछे पड़ गए थे। कम अज कम उसे सुकून से एग्जाम्स तो देने देते, रोशी ने भुना कर कहा तो शहवार हंस दी। वैसे भी रोशी को सारा गुस्सा वलीद पर था। जवाब भी लाताल्लुक सा बना हुआ था, जबकि अना खामोश थी। वो लोग डिनर हॉल में जल्दी पहुंच गए थे। कुछ देर बाद मुस्तफ़ा ने भी उनको ज्वाइन कर लिया था। बहुत खुशगपियों में उन्होंने खाना खाया था। अना ज्यादातर खामोश थी और वलीद का अंदाज अना के अलावा बाकी सब के साथ बहुत खुशगवार था और अना को ये बात बहुत तकलीफ दे रही थी। वो उसकी तरफ अब तो निगाह भी नहीं डालता था। अब क्या इरादा है भाई? मुस्तफ़ा ने बेगम को देखा, जो इतने दिनों से कभी इधर और कभी उधर घूम रही थी और घर में भी जो वक्त होता था बस किताबों में घूम रहती थी। मुस्तफ़ा भी इससे बात करने को जैसे तरस गया था। कल आपके साथ घर चली जाऊंगी, आज इधर ही रुकूंगी। अना भी यही चाहती थी। शहवार ने कह दिया तो मुस्तफ़ा ने घूरा। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? आवाज धीमी थी। एक रात की तो बात है मुस्तफ़ा भाई, रुकने देना। अना ने भी सिफारिश की। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। चलो देख लेते हैं, एक रात और सही। मुस्तफ़ा ने सर्द आह भरी तो शहवार हंस दी। तुम भी आज हमारी तरफ ही चलो, काफी दिन हो गए हैं इकट्ठे बैठे हुए। वलीद ने कहा तो मुस्तफ़ा ने कुछ सोचा और फिर सर हिला दिया। वो लोग काफी देर तक बाहर रहे थे। एक अरसे बाद शहवार बहुत खुलकर हर चीज से लुत्फ अंदोज हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। वरना जब भी बाहर निकलती थी, अयाज का होला हर वक्त असेब की तरफ सर पर मुसल्लत रहता था। अब्बास भाई की शादी की तैयारियां बहुत जोरों शोर से हो रही थी। घर में सब्बा और आयशा हर वक्त मुतहरिक रहती थी, हर वक्त रौनक सी लगी रहती थी। रोशी के पूछने पर कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, शहवार तफसील से बता रही थी और अना का दिल सर्द खाने में मुकीद होता जा रहा था। काश वो किसी से कह सकती कि उसके दिल की क्या कैफियत थी। वलीद ने तो अब पलट कर देखना भी गवारा नहीं किया था और वकार साहब ना जाने वो उसके एग्जाम्स को लेकर उसके साथ नरम हुए थे। मुस्तफ़ा के बाबा साहिब से मिलने के बाद से वो उससे अब सर्द मोहरी से पेश नहीं आए थे। ना जाने बाबा साहिब ने उनसे क्या कहा था। शहवार को इल्म ना था और रोशी थे, वो पूछ नहीं सकती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी। वो लोग घर आ चुके थे। मुस्तफ़ा और एहसन वलीद के कमरे में विराजमान थे। बड़े लोग सो चुके थे। वो तीनों लाउंज में खुशगपियों में लगी हुई थी। रोशी और शहवार की अपनी बातें थी और अना वो महज उनको सुनती रही थी। लाइबा भाभी तो आफाक के साथ साथ छोटे के साथ बिजी रहती हैं। सबा और आयशा वार्न कर चुकी हैं कि एग्जाम्स के बाद उनके साथ मिलकर शादी की तैयारियां देखनी हैं। हाँ, पुप्पो भी कह रही थी कि जो काम काफी हैं, जो देखने वाले हैं। मेरे तो तबीयत ऐसी है कि मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती। पुप्पो खुद ही देख रही हैं सब कुछ। दोनों बस यही बातें कर रही थी। अना का दिल एकदम भर आया तो वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर शिद्दत से रो दी। अरे अरे क्या हुआ? रोशी परेशान हुई। तुम लोग मेरे सामने इस किस्म का जिक्र मत किया करो। रोशी ने शहवार को देखकर गहरा सांस लिया। अना रोती रही और फिर चेहरा साफ करके उसने दोनों को देखा। वो दोनों संजीदा थी। क्या ये शादी रुक नहीं सकती? उसके लहजे में आस उम्मीद थी। अब्बास भाई की शादी? रोशी ने जैसे भूलपन की हद कर दी थी। अना ने खुफगी से देखा तो उसने हाथ थामा। हम भला क्या कर सकते हैं? अंकल का बस एक ही मौक़िफ़ है। वो जुबान दे चुके हैं और अपनी जुबान से नहीं हट सकते। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की पुप्पो हैं, वो भी इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। वैसे भी वलीद भाई तो अब तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहते। रोशी की साफ गोई ने अना के वजूद में जैसे नश्तर उतार दिए थे।
मैं शर्मिंदा हूँ, सबसे माफ़ी मांग चुकी हूँ, बाबा, मामा, एहसन भाई और मामू जान साहब से। अब तो सबको असल हकीकत का पता चल भी चुका है। अब भी मुझे ही सब कसूरवार समझते हैं क्या? वो बहुत मायूस हुई थी। दोनों खामोश रही थी। अना खुद ही अपने आंसू साफ करते तेजी से वहां से उठकर चली गई। वैसे अना के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वलीद भाई से बात करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, शहवार ने दुख से कहा, जबकि रोशी खामोश रही। कुछ देर बाद रोशी ने गेस्ट रूम को शहवार लोगों के लिए खोल दिया था। मुस्तफ़ा भी थका हुआ था। वो कमरे में आते ही लेट गया था। मैं आती हूँ, आप वेट करें जरा। शहवार कमरे में जाने लगी तो मुस्तफ़ा ने ताज्जुब से देखा। अब किधर की तैयारी है? वलीद भाई से बात करनी है, बस अभी आती हूँ, वो कहकर कमरे से निकल आई। जबकि पीछे मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया। वो वलीद के कमरे में आई तो वो भी बिस्तर पर लेट चुका था। उसे देखकर उठ बैठा। आप सोने लगे थे? उसने महज सर हिलाया था। शहवार मुस्कुराती हुई वलीद के पास आ बैठी। एक बात कहनी थी आपसे। वलीद ने संजीदगी से देखा। आपकी बाबा साहिब से क्या बात हुई थी? क्यों? मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता, जिससे पूछती हूँ टाल जाता है। देखें, मुझे साफ साफ बताएं, आप सब क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाह रहे हम लोग। शहवार ने संजीदगी से भाई को देखा। अना बहुत डिस्टर्ब है। उसका इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कि आप अना का मसला बना लें। प्लीज आप उसे माफ कर दें। डोंट वरी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। तो फिर आप अना से शादी कर लेना प्लीज, मेरी खातिर। वो अना और भाई दोनों की मोहब्बत में मजबूर थी। वलीद ने घूरा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। तुम्हारी दोस्त ने अंगूठी उठाकर मेरे मुंह पर मार दी और अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर माफी मांग ली और सब ठीक हो जाएगा। मुस्तफ़ा की पुप्पो की भी खानदान में एक इज्जत है और इधर अंकल भी अपनी जुबान के पाबंद हैं। जो जैसा हो रहा है होने दो, बजाय इसके अपनी दोस्त की जज्बातियत को देखते तुम मुझे आकर समझाओ, बल्कि जाकर उसे समझाओ कि जो हो रहा है होने दे। आपको जरा दुख नहीं हो रहा? उसने बहुत दुख से कहा। दुख कैसा? वलीद संजीदा हुआ। क्या आपके दिल में कभी भी अना के लिए कोई एहसास पैदा ना हुआ था? बेवकूफ लोगों की खातिर मैं दिल के आर्जे पालने का कायल नहीं हूँ। मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए कोई वक्त नहीं। संजीदा अंदाज था। शहवार ने बहुत दुख से वलीद को देखा और फिर बगैर कुछ कहे उठ खड़ी हुई। वलीद ने उसे नहीं रोका था। वो कमरे से निकली तो बहुत अफसुर्दगी से मुस्कुराते बिस्तर पर आ बैठी थी। ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुस्तफ़ा ने फौरन नोट किया। मुझे वलीद भाई से ऐसी संग दिली की उम्मीद ना थी। वो बहुत दुखी हुई। मैं इतनी मोहब्बत से उनके पास गई थी, इस मान के साथ कि वो मेरी बात नहीं टालेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। इतने अरसे बाद मुझे एक भाई जैसा मान मिला है। इतने अरमान थे मेरे दिल में, लेकिन वो तो इतने रूड और संजीदा हो रहे हैं कि मेरा दिल ही टूट गया। बात करते करते उसने आखिर में बाकायदा रोना शुरू कर दिया और मुस्तफ़ा ने संजीदगी से सर पर हाथ रखकर उसे देखना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आंसू साफ करते उसने मुस्तफ़ा का अंदाज देखा तो पूछा। अंदाज शिकायती था। सोच रहा हूँ तुम दोनों दोस्तें बहुत ही बेवकूफ़ हो। शहवार के चेहरे पर बेवकूफ़ के कहने पर एकदम सुर्खी छाई। वलीद अना के साथ जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अना की शादी जहां हो रही है चुपचाप होने दो। खामखा रोड़े अटकाने की कोई जरूरत नहीं। डांटने वाला कती अंदाज था। आप वलीद भाई का साथ मत दें, वो गलत कर रहे हैं। अना वलीद भाई की ही दुल्हन बनती कितनी ख्वाहिश थी मेरी। सोने का इरादा है या सारी रात अपनी दोस्त का गम मनाना है? मुस्तफ़ा ने लेटते हुए उस पर चोट की। वो क्लिसका रह गई और गुस्से के इजहार के तौर पर अपना तकिया उठाकर बिल्कुल किनारे रखकर मुस्तफ़ा की तरफ से करवट बदल कर लेट गई थी। मुस्तफ़ा ने उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। इस तरह मुझसे दूर लेटकर नींद आ जाएगी? उसे छेड़ा। मेरी नींद किसी की पाबंद नहीं, उसने गुस्से से कहा। सोच लो। मुस्तफ़ा ने होंठ दांत तले दबाकर मुस्कुराते हुए कहा तो शहवार ने पलट कर देखा। मुस्तफ़ा हंस रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर शहवार को बाजू के हसार में ले लिया। इतने दिनों तो तुम बिल्कुल किताबों की कैद से आज़ाद होकर मेरे करीब आई हो। जानती हो कितना ज़्यादा सब्र किया है मैंने। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं। ये आपके घर में आपका ज़ाती कमरा नहीं है। वो अब भी नाराज़ सी थी। चलो
وعدہ اپنا موڈ درست کرو، میں ولید سے بات کروں گا۔ مصطفیٰ کو اس کے ناراض چہرے پر ترس آ گیا تھا۔ شہوار کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی تھی۔ آپ ان کو سمجھائیں گے نا، انا کے لیے قائل کریں پلیز۔ وہ پھر بھی وہی موضوع شروع کر چکی تھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر ایک گہرا سانس لیا۔ بابا صاحب اپنے ماہانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ شاہ زیب صاحب ساتھ تھے۔ واپسی پر بابا صاحب نے عباس کے سسرال جانے کی فرمائش کی تو شاہ زیب صاحب نے ڈرائیور کو رابعہ کے گھر کی طرف جانے کا کہا۔ بابا صاحب اپنی طبیعت کے سبب نہیں جا سکے تھے، سو اب چلے آئے تھے۔ ان لوگوں نے سہیل یا کسی کو بھی اطلاع نہ دی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو شاہ زیب صاحب بابا صاحب کو سہارا دیتے رابعہ کے گھر کی طرف چل دیے تھے۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی اور چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ فیضان صاحب اپنے سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر ساکت رہ گئے تھے۔ چوہدری حیات علی ان کے لبوں سے نکلا تھا۔ چونکہ تو چوہدری حیات علی بھی تھے اور شاہ زیب صاحب بھی۔ کاشفا پر پھر سے جنون طاری تھا۔ وہ بھی گھر سے نکلی تھی۔ وہ کچھ دوستوں سے ملنے گئی تھی، لیکن دوستوں کی طرف سے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ وہ گھر لوٹ آئی تھی، لیکن عادلہ کی جان مصیبت میں آ چکی تھی۔ نشے کی عادت نے اس کی طبیعت کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ اوپر سے اپنی شکل کا بگڑ جانا، وہ سارے گھر میں چیختی چلاتی چیزیں توڑتی پھر رہی تھی۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو قتل کر دوں گی، میں ولید اور انا کو جان سے مار دوں گی۔ وہ مغلظات بکے جا رہی تھی۔ عادلہ حیرت سے گنگ مکافات عمل کا یہ مظاہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھنے لگا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کافی دیر تک سارے گھر میں کاشفا کے چیخنے چلانے اور چیزیں توڑنے کی آوازیں گونجتی رہی اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ عادلہ گمسم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ 2-3 گھنٹے گزرے تو وہ حالات کا جائزہ لینے کمرے سے نکلی تھی اور کاشفا کو ہر جگہ دیکھتے نہ پا کر الجھتی ہوئی وہ کچن کی طرف آئی تھی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور حلق سے بے اختیار چیخیں بلند ہونے لگی تھی۔ کاشفا نے اپنا بایاں ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ کچن کے فرش پر چاقو گرا ہوا تھا اور سارے فرش پر سرخ خون بہہ رہا تھا۔ عادلہ چیختے چلاتے ہوئے کچن کے دروازے پر گر گئی تھی۔ مکافات عمل کے سلسلے میں لگنے والا یہ زخم سب سے کاری تھا۔ یہ فیضان صاحب ہیں۔ بیٹھک میں آ کر شاہ زیب صاحب بابا صاحب اور فیضان صاحب کا تعارف کرا رہے تھے۔ بابا صاحب گمسم سے تھے اور فیضان صاحب نڈھال۔ بابا صاحب کے ماضی سے جھانکتا تو انا مضبوط چہرہ اب وقت کی گرد میں دب کر کچھ رنگ بدل چکا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ شاید نہ پہچان پاتے جو شاہ زیب صاحب تعارف نہ کراتے۔ فیضان، تم میرے فیضان ہو نا؟ بابا صاحب کے لہجے میں یقین تھا۔ شاہ زیب صاحب چونکے۔ شاہ زیب، یہ فیضان ہے، یہ میرا فیضان۔ بابا صاحب باضد تھے، جبکہ شاہ زیب صاحب ششدر۔ وہ بابا صاحب کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ عبدالقیوم نے خود اعتراف کیا تھا کہ سکندر کو مار کر نہر میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سکندر تو مر چکا تھا جو ان کا فیضان تھا، لیکن وہ بابا صاحب کو نہ جھٹلا سکے تھے۔ شہوار کے باپ کے آئی ڈی کارڈ میں جو تصویر تھی وہ یقیناً اسی سکندر کی تھی جو اب فیضان کے روپ میں ان کے سامنے تھا۔ اگر چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتے، لیکن وہ سکندر تو مر چکا تھا اور یہ فیضان کہاں سے آ گیا تھا؟ بابا صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پکارے تھے، جبکہ بابا صاحب ہر چیز فراموش کیے فیضان کے چہرے پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھ کر اس کے قریب ہوئے تھے۔ میں یہ چہرہ، یہ رخسار، یہ آنکھیں نہیں بھول سکتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ لرزتی آواز میں کہہ رہے تھے اور فیضان صاحب کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ وہ ایک عرصے سے ان سے موجود ہر رشتے کو جھٹلاتے رہے تھے، لیکن آج ان کی بے قرار اور طرب دیکھ کر دل پسیج گیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو نا، میرے فیضان؟ وہ بہت طرب کر پوچھ رہے تھے۔ فیضان صاحب کو لگا اگر اب کہ انہوں نے انکار کیا تو وہ شاید عمر بھر خود کو معاف نہ کر سکیں۔ ساری عمر انہوں نے اس رشتے کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، لیکن اس بار انکار نہ کر پائے تھے۔ غیر مرئی آواز میں ان کی گردن اس بات میں ہلی تھی۔ بابا صاحب اس حرکت کو دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔
ہاں بابا جان، میں ہی آپ کا وہ بدبخت فیضان ہوں جس کے ماضی کا ایک نام سکندر بھی تھا۔ بابا صاحب کی پتلیاں سکڑی اور ان کو لگا جیسے ان کی حرکت قلب بند ہو جائے گی۔ ان کے اعصاب کھنچ گئے اور حواس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ساکت سے فیضان کے بازوؤں میں جھول گئے تھے۔ بابا صاحب، شاہ زیب اور فیضان دونوں نے طرف کر ان کو سنبھالا۔ بابا صاحب ہاسپٹل میں تھے۔ ان کا دل اچانک ملنے والا یہ دھچکا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ان کی ساری اولاد ان کے گرد جمع تھی۔ شاہ زیب صاحب فی الحال خاموش تھے۔ سبھی بابا صاحب کی اس اچانک خراب ہو جانے والی طبیعت کو لے کر پریشان تھے۔ شام تک طبیعت سنبھلی تو انہوں نے فیضان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ زیب صاحب کے ساتھ وہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھے۔ سبھی نے چونک کر فیضان صاحب کو دیکھا تھا جو شاہ زیب صاحب کے ساتھ بابا صاحب کے کمرے میں جا رہے تھے۔ بابا صاحب فیضان کو دیکھ کر ایک دفعہ پھر بکھرے تھے۔ بابا صاحب کی آنکھوں میں اشک ندامت اور فیضان صاحب کی آنکھوں میں اشک شرمندگی تھی۔ فیضان صاحب نے خود پر بیتنے والی قیامت بیان کی تھی۔ اگلی صبح بابا صاحب ڈسچارج ہوئے، لیکن گھر پہنچنے پر گھر والوں کو شاہ زیب صاحب نے جب سب کچھ بتایا تو وہ بھی حیرت زدہ تھے۔ شہوار بے یقین تھی۔ اس کا باپ زندہ تھا، وہ جو مسلسل رشتوں کے لیے ترسی رہی تھی، اب ایک دم ایک کے بعد ایک رشتے کو زندہ پا کر وہ تو جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ فیضان صاحب مسلسل ساتھ تھے۔ میں بہت بد نصیب ہوں، میری اولاد میری بزدلی کی بھینٹ چڑھ گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بابا صاحب ایک بار پھر پچھتاؤں کی زد پر تھے۔ آپ کا بھلا کیا قصور؟ آپ نے تو ہر ممکن کوشش کی، شاید قدرت کو ہی یہ سب منظور نہ تھا۔ زہرا پھپھو نے بابا صاحب کا حوصلہ بڑھانا چاہا تو فیضان صاحب ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے نحیف و کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ خطا کار تو پھر میں ہوں بابا صاحب، آپ تو کئی بار مجھ سے ملنے آئے تھے، میں ہی بد نصیب تھا جو اپنا ظرف بڑا نہ کر سکا۔ آپ نے تو میرا حق دلانا چاہا تھا، معاشرے میں جینے کے لیے سہارا دینا چاہا تھا، میں نے ہی ہر بار آپ کو نامراد لٹایا۔ یہ نہیں تھا میرے دل میں کہ آپ کے لیے کوئی بھی احساس یا جذبہ نہ تھا۔ میں تو بس اس خوف میں جیتا رہا کہ کہیں آپ کا خاندان مجھے ایک گالی سمجھ کر رد نہ کر دے۔ میں اپنی ذات کے وقار اور قناعت میں جیتا رہا اور کبھی نہ سوچا کہ آپ کا کیا حال ہوگا۔ زندگی میں پہلی بار فیضان صاحب نے اپنے دل کا درد اپنے باپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ گم سم سے تھے اور بابا صاحب وہ ایک بار پھر ندامت کے گہرے سمندر میں گھر گئے تھے۔